Battle for third, Team Buluon versus Team Dumanhog. Sa atong one day league diri sa Hinatilan, Cebu. Okay na atong one day league diri. Sponsored niya ni Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor din Michael Cinco, SB members John Walter Iti, Joel Gornes, Abigail Miller, Rodrigo Gusarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, na Kirby Ibo, Calvin Bilocura, Watoy Tuka, Wilmar Pirarin, Pandol, dinakdak ni John Lep, point 1-0 na. And then is Jongjong Makalinaw promotion organized by boss Yani Tuhong and Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo 2-0 na in favor of Team Dumanhog sa ato ang battle for third Base of 3 games ni kaibigan na ang atong battle of third battle for third na Marcel dayat layat sa Marcelo nagzinugwil sa Marcelo inside 1-2 Servisyo Jajad point 2 iguales na Servisyo Jajad Nunil to Jajad tukmo ni Jajad gidagang Janlip Marcel gilaras ni Nunil agkay batang may laban kaabot 3-2 ang ato score 3-2 Servisyo Jajad side out 3-2 ang ato score kini para iguales Servisyo Orle Baby Orle na naman Nunil out ball 3-2 side out mula sa Team Buluon Servisyo Chichi out ball out 3-2 kini servisyo da Team Leader Janlip point iguales 3 servisyo Janlip para 4 na lubog yatag out ball na naman ang Team Dumanhog Buluon 4-3 servisyo Janlip Marcel gidagang Nunil gitarget sud pang saggang ni Chicho side out 4-3 sa usa ka puntos ang labaw sa Team Dumanhog sa atong game 1 sa atong battle for third outside 4-3 servisyo Nunil Baby Orle Marcel Tora Jajad lah Baby Orle gila yatang Marcel Chichi Marcel out ball 5-3 kini para sa servisyo Nunil Chichi Marcel tira sa overhead saggang pa ni Nunil lah mibuyo kang Team Buluon agi pakat ni Marcel side out Baby Orle to Jajad Baby Orle again ayan ni big basang uli 4-5 servisyo Jajad para igualis ni Jajad na naman ipakamang Nunil tirang Marcel sakita servisyo Jajad igualis 5 na Baby Orle win 5-6
Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco ug ang Infos Kids Artwear mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Wear the story, share the art. Infos Kids Artwear. 5 size ha, 5 size. Otso na. 8 size. 8 size, 8 size. 8.5. Okay, back to the ball game. Win, 9-5. 9-5 na, 9-5 in favor of Team Buluhon sa atong battle for third, game 1. Here comes Jadjad para Gis. 9-5 ha, pabor sa Team Buluhon. Jadjad, Nonil, Marcel, side out, side out. Servisyo Bibi Orle. Marcel. Bibi Orle. Lah, suhod na ba? Kini. Adto na minoy, kuha pa ang Janlip. Out ball. Noy B5 ato skora servisyo Chichi. Bibi Orle overhead oh. Lah, suhod pang tira Marcel. G5 na, G5. 5 na kapuntos ang labaw sa Team Buluhon sa atong game 1 na. Atong battle for third. Para daog na. Para daog sa game 1. Servisyo Chichi. Jadjad. To Bibi Orle, overhead. Marcel, to the rescue. Wala, tapok ng Thai Skanding. Smart play coming from Bibi Orle. Side out. 5-11 atong skor ha, 5-11. Para daog na ang Team Buluhon sa atong game 1 ha, sa battle for third. Tumanong 5 Buluhon. Servisyo Janlip. Marcel, Janlip dinakdak na. Nanukdok na. Lah. Bato Bibi Orle. Ay. Out ball. Servisyo Marcel. Para daog na ang Team Buluhon sa atong game 1 ha. Sa ato ang battle for third. Buyok. Nagpauwan ang Team Buluhon. Ay. Wa kasod ang tirang Jadjad. Side out. Servisyo Nonil. Uwin. Giba si Chichi. Size 11. Here comes Nonil para City. Nonil overhead. Answer by Jadjad. Pasok na pasok. Servisyo Jadjad. Nonil. Out ball. Pinaog na ang Team Buluhon sa game 1 ha. Sa battle for third. Coming up next game 2.